Morning guys. Kaluto ko karon o skinless longganisa. And kaprito ko og pork chop. Nakaluto na ko og skinless chorizo, pritong baboy, then nagsangag na ko sang rice. Maprito na nanay kong itlog para kumpleto na. Yun ang ilang breakfast karon. Kaya manlakaw na sa sila. Amo na yung balon ni ate. Kani o kana. Prito na lang ko itlog para humanadayon ko sa akong pagluto. Good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan, sa kahit saan sulok ng mundo. Good morning. I hope ma-reach kayo ng video na to. I just want to say good morning to everybody. Magandang araw ngayon. Mainit. Morning guys. Kain tayo ng pandesal, na ako'y butter, eggs, and skinless longganisa. Pandesal ko, dami niyan. Kain tayo. Tapos with coffee, very good combination. Good morning people. Masaya lang always Good morning. Gakaon akong anak sang breakfast. Longganisa and eggs with pandesal. With chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak yan, di ba? Hi guys! Good morning people! Hello. Happy eating to everyone. Happy breakfast. Hello people. Lami yung sudan Tapos fried rice, sinangag is the best. Basta kanilong ganisa, eggs, dapat sinangag yun na. Kulang na ganit bulad, walay bulad bay. Hello people. Good morning.